The first is automotive weighing system. So automotive weighing systems, these automotive weighing systems is come in various forms and including the step-on scale and advanced and software integrated cameras. So using these machines and learning analysis of images and videos, these systems provide accurate weight measurements with minimal error. So automotive weighing system, muna siya ang automated kong timbang or sama sa word nga step-on scale. So pinaagi ani paggamit sa machine and learning analysis kini siya ang usa ka sistema nga magtagad og eksaktong ginadaghanan sa timbang ug usa ka importante nga bahin sa pagtanaw sa panglawas sa hayop ug pag-optimize sa productivity sa pananom sa kahayupan. And secondly is a low-cost feed and water intake recording. So water intake recording is water meters in various food sensors used to record information about the eating and drinking behavior of farm animals. So this data is collected over time, provides an historical trend and expected levels and the feed and water consumption, which can be used to trigger early warning systems when animals eating and drinking habits changes, which can be due to number of factors such as illness or adverse conditions. So which means lain-lain nga foods nga sensors ginagamit aron ma-record ang impormasyon or kabahian sa pagkaon sa pag-inom sa usa ka individual nga animals. And one of these panahon sa magatag og kasaysayan sa tinisya sa ipasundayag sa paganta sa pagkaon sa og pag-inom sa animals, mahimo po ni siyang gamiton aron ma-trigger sa system and maagian sa babala kon ang kinabuhi sa pagkaon sa pag-inom sa mga usa ka bago nga produkto or sa individual nga animals is mahimong resulta nga makasakit or makadaot sa kahimtang sa usa ka individual nga hayop. So next is imaging solutions. Imaging solutions is mentioned earlier that image and videos and analysis can be automatically provide almost accurate information about the weight of individual animals. However, this weight is only of many pieces of information and we can get imaging solutions. One example is 3D camera. For one example, this imaging solution is makatag ni siya tukba ang information sa gibug-aton sa usa ka individual animals dili lang sa weight apan sa teknolohiya sa 3D camera of thermal imaging pagtugod sa pagtuon sa usa ka aspeto nga sama sa pagsakay o pag-ayo sa paglambo sa kalidad sa warning individual nga animals. And one of these solutions sa pag-imahe sa mga labing kinakuman o pagporma sa precision and pag-monitor sa importante nga bahin sa usa ka adapter sa teknolohiya sa pagpananom sa usa ka animals nga nasa uma. And the fourth is animal sensing system. So animals sensing system is a network sensors such as accelerometers, pressure sensors, and temperature sensors installed on animals or in an environment from the Internet of Things or IoT, which is the basic condition of integrated PLF. And this animal sensing system is muna siya ang ginagamit sa pagtulit sa mga sensors sama sa accelerometers, pressure sensors, temperature sensors. Nagnahimo siya sa ka pundasyon alang sa precision sa livestock farming or PLF. Pinagi sa pagsulod sa Internet of Things or IoT. Kini ang sensor na ginabuhat para sa individual ng animals o para ilang kahimtang mahimong gamiton sa aron pag-monitor sa kinaiya sa animals o sa iyang kondisyon sa palibot o mga panglawas sa mga individual nga animals nga kakahitabo sa iyang physical condition. And then next is fifth, GPS tracking for extensive system. So GPS tracking for extensive system is a use of remote sensing technology such as GPS based on tracking system can be applied in grazing system where animals cover a large area of land. So this GPS tracking of extensive system is muna siya ang GPS na location nga may imong gamiton aron
masubaybayan ang ilang mga gipuy-an. Kini nga nagahimo sa pagdumala sa individual nga animals para mabawasan ang mga kadaot sa pagnakaw or pag-atake sa mga mananap. One of these example is maiwasan ang or matake advantage siya na magnakaw or magkuhan ma-as advantage ang GPS kung basin na mo sulod nga magnakaw or example of this mga palibot nga pag-atake sa animals nga mudulag kalit nga para matrack sa GPS. And then 6 is proxy technologies for measuring methane emissions. So these greenhouse gas emissions from agriculture continue to account for a large proportion of total greenhouse gas emission of year. Methane gas produced by cattle and pigs responsible for a large part of greenhouse gas emission from agriculture. Techniques to measure methane emissions from production animal are excellent way to make an animal farms more climate sensitive and environmental friendly. So this proximity technology for measuring methane emissions kini mo ni siya ang greenhouse gas na gikan sa agriculture padayon nga nagkontribu sa og dako sa kinatibok ang emission sa greenhouse gas na matag tuig. So 7 is electronic identification or EID solutions. And this is automated measurements of condition, behavior, and performance of each individual animals on farm. It's only useful for individuals. Animals can be easily identified so that the records can be kept separately and automatically. So which is means muna siya ang automatikang pagsukod sa usa ka kaimtang sa panglawas sa animals or performance sa matag individual. Sa usa ka nga makakabang na lamang kini nga madali ra maila nga ug ma-record ang pag-separate diretso sa individual ng animals. So this solutions of electronic identification is mag-keep ni siya og aspects of precision breeding in place. It also become mandatory in various countries. And lastly is application of advanced data analytics to big data. As more and more technology is adopted on farms, more data and data points are produced every day and continue to grow exponentially. And to handle this amount of data, analysis must be just capable. Advanced big data analytics and machine learning capabilities are needed to ensure the data generated is used to solve pressing and animal health and animal husbandry problem. So, application advanced data analytics and big data is ga-adapt na siya sa farm and more data makaproduce na taog every day nga grow exponentially. Para ma-handle na to ang saka animals amount and capable. So, that's all for 8. 1 to 8.